So hi guys, I am Jokindra. Welcome to my technical study YouTube channel. So guys, ଆଜିର ଏଇ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି କି ଆପଣମାନେ କେମିତି ପୁରା ସଠିକ ତରିକାରେ YouTube ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିପାରିବେ। YouTube ରୁଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି କି ଫାଷ୍ଟ କଣ ଥିଲା କି Chrome browser ରେ କ୍ରିଏଟର ମାନେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରୁଥିଲେ and YouTube ରେ ହିଁ ଅପଲୋଡ କରୁଥିଲେ। ତ ମୁଁ ବି ନିଜେ YouTube ରେ ହିଁ ଅପଲୋଡ କରୁଥିଲି ଭିଡିଓ। ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ YouTube ର ରୁଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। Chrome browser ରେ ନାହିଁ କି YouTube ରେ ନାହିଁ ଏବେ OT Studio ରେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ ହେବ। ତ ଗାଇସ୍ କେମିତି ହେବ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦଉଛି। तो OT स्टूडियो रे यूट्यूब वीडियो अपलोड केमिति करिवे चलंतु मु आपनको सही प्रोसेसटा जणाई दउची। गाइस देखंतु आपण सिंपली आपण को OT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन करि नेबे। ओपन करि नै सारला परे गाइस देखंतु आपण कर चैनल टा इथिरे लॉगिन होइथिबो। सिंपली आपण लॉगिन करि नेबे। तो गाइस देखंतु एही ऊपर गोटी अछि ऑप्शन जे प्लस परि ऑप्शन देखंतु एटा आगरु एई ऑप्शन टा एथिरे शो करू नथिला तो एबे सेटा सेई ऑप्शन टा एथिरे देखा जाउची। तो सेई प्लस ऑप्शन रे सिंपली क्लिक करि नेबे। तो आपणक डिवाइस रो गैलरी रा एथिरे ओपन हे जिवो। तो आपण आपणक वीडियो को सिलेक्ट करि नेबे देखंतु मु सिलेक्ट करि नेली। तो गाइस देखंतु तापरे हमको कोन करिवार अछि एथिरे देखंतु गाइस आपण आपणक वीडियो रिलेटेड रो एथिरे टाइटल दे देबे। तो गाइस एही वीडियोटा हेउची कि आपणक फोटो रे केमिति बैकग्राउंड ऐड करिवे पूरा यूनिक स्टाइल रे। तो गाइस देखंतु मु एथिरे टाइटल दे दोछि मो हिसाब रो। तो आपण आपणक वीडियो रिलेटेड टाइटल दे देबे। तो गाइस देखंतु आपण आपणक वीडियो रिलेटेड टाइटलटा दे देबे। तो गाइस देखंतु मु मोर टाइटल लिखि नैछि। तो सही टाइटल को कॉपी करि नेबे। तो तापर देखंतु गाइस सही तळरे अछि ऐड डिस्क्रिप्शन। तो सिंपली ऐड डिस्क्रिप्शन ऊपर क्लिक करि नेबे एवं सही कॉपी करिथिबा टाइटल को एथिरे पेस्ट करि देबे। तो तापर आपण आपणक इंट्रोडक्शन चाहिले देई परिबे। तो सिंपली देखंतु मु मोर इंट्रोडक्शन टा देई नउछि। देखंतु गाइस मु मोर इंट्रोडक्शन टा एथिरे पेस्ट करि देउछि। तो गाइस देखंतु एथिरे मोर इंट्रोडक्शन टा पेस्ट होई सारिछि। तो तापर देखंतु गाइस सही तळरे गोटे अछि। तो एठी देखंतु हैच चिन्ह देकी आपण आपणकर जो वीडियो रिलेटेड शॉर्ट क्लिप्स गुडा को एथिरे ऐड कर देबे। तो गाइस देखंतु मु करि नैछि। तापर हमर डिस्क्रिप्शन एबे पूरा फिल हो जाइछि। तो एथिरे बैक कली। तापर देखंतु थर्ड रे अछि पब्लिक एरा विजिबिलिटी रे अछि पब्लिक। तो आपण को करिबा को हेबो अनलिस्टेड करी कि बैक करि नेबे। तापर आपण एथिरे देखंतु अछि गोटे अपलोड। तो सिंपली आपण अपलोड ऊपर क्लिक करि नेबे। तो गाइस देखंतु से वीडियोटा अपलोडिंग हवा को लागिछि। तो गाइस जदि आपण एठिरु किछि एडिटिंग करबा चाहउछन तो करि पारिबे। जेंटको टैक्स ऐड करबा पय चाहउछंती तो टैक्स ऐड करि पारिबे। तो चलंतु टैक्स ऐड करि नउथबा एडिट ऊपर क्लिक कली। तो देखंतु लास्ट पूरा तलरे अछि टैक्स रो ऑप्शन। तो सेठिरे क्लिक करि नेबे। तापर एठिरे आपण चाहिले वीडियो अपलोड हेबा संग संग आपण टैक्स भी ऐड करि पारिबे। देखंतु मु टैक्स ऐड करि नउछि। तो सिंपली मु आगरो टैक्स गुडा को लिखि सारिछि। तो सेटा को मु सिंपली पेस्ट करि नउछि। तो आपण भी आपणको टैक्स गुडा को ऐड करि देबे। तो गाइस देखंतु मोर लिखिथिबा टैक्स गुडा को वायरल टैक्स गुडा को एठिरे ऐड करि दैछि। तो सिंपली आपण ऐड करि देबे। तापर देखंतु गाइस एठिरो बैक कली। तापर देखंतु एठिरे अछि गोटिए सेव ऑप्शन। तो आपण एठिरे सेव ऑप्शन रे क्लिक करि नेबे। तो गाइस आपण आपणक वीडियो रो थंबनेल वीडियो पूरा डाउनलोड होई सारले मध्य ऐड करि पारबे किंबा एडिट ऑप्शन को जाई कि आपण थंबनेल मध्य ऐड करि पारिबे। तो गाइस वीडियोटा अपलोड हो जाऊ तापर आमे हमर थंबनेलटा ऐड करिबा। तो गाइस देखि पारुथबे इने हमर वीडियोटा पूरा अपलोड हो सारिछे। तो गाइस चालू नेबे पुनी थरे एडिट करि नामा।
তো গাইস দেখুন ইনে আছে থ্রি ডট উপরে ক্লিক করবে তারপরে ইনে দেখুন গোটে সেকেন্ডে আছে অপশন এডিট উপরে ক্লিক করে নেবে। তো গাইস দেখুন আমি আমার ভিডিওরে পুরা আমার টাইটেল এড করে সারিছু, ডিসক্রিপশন এড করে সারিছু এবং ট্যাক্স বি এড করে সারিছু। তো গাইস এবে কাଣା করবার আছে, এবে থম্বনেল এড করবার আছে। তো গাইস ইনে দেখি পারুথবে যে পেন্সিল চিহ্ন, তো সেই পেন্সিল চিহ্ন উপরে ক্লিক করে নেবে। ক্লিক করে নিয়ে সারা পরে এইটি দেখন্তু আছে গোটিয়ে অপশন এইটি কস্টম থম্বনেল। তো কস্টম থম্বনেল উপরে ক্লিক করে নেবে। তো ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍ର ଗ୍ୟାଲେରୀ ଓପେନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓର ଥମ୍ବନେଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠିରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓର ଥମ୍ବନେଲ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଡନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଏଇଠିରେ ବାକି ରହିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ତ ଭିଜିବିଲିଟି ଆମେ ଅନଲିଷ୍ଟେଡ୍ କରିଥିଲୁ, ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରିଦେବା ଏବେ ଆମକୁ ପବ୍ଲିକ୍ କରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଅଛି ପବ୍ଲିକ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ବେକ୍ କଲି। ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟେକ୍ସଟ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଡାଉନଲୋଡ଼ିଂ ପୂର୍ବରୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଡାଉନଲୋଡ଼ିଂ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ବି ଆପଣ ଟେକ୍ସଟ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇଟଲଟା ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଏହି ଉପରେ ଅଛି ସେଭ୍। ତ ସେଭ୍ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ପବ୍ଲିକ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ଚାଲିଯିବ। ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣ ମାନେ କ୍ଲିୟର ତରିକାରେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ କି କେମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ନୂଆ ରୁଲ୍ସ ଜରିଆରେ ଆପଣ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କରିବେ। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି। ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ହେଲା କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।